सान्द्रानंदपुरम दरादिविशत बृंदेरमंदारात आनंदे मुकुटंद नीलमणिभिः संदर्शितेन्द्रियवरं स्वच्छंद मकरंद सुंदर गलन मंदाकिनी मेदुरम श्री गोविंद पदारविंदमशुभ स्कंदाय वंदामहे स्कंदाय वंदामहे। मन्नाथ से जगन्नाथ मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। श्रीमन सच्चिदानंद चिद्घन शरण शरण जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ अभय पाद पंकजरे अनंत कोटि प्रणाम। रसरास रसिकेन्द्र मौली श्री कृष्णचंद्र भगवान एवं तीर्थक्षेत्र भक्ति चैनल द्वारा दर्शन करुथिबा ए भक्ति रसायनित भक्त मानकर चरित्र को आधार करी दिव्य कथामृत को श्रवण करुथिबा दर्शन करुथिबा अगणित श्रोता बंधु एवं दर्शक बंधु सिया समस्त को सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी युग पाणी। जय जगन्नाथ। आम आगामी अध्याय को जीवा पूर्व पछ अध्याय को टिके मन पकेइबा। पछर आम शुणुले आज गंगाधर दास एवं तांको स्त्री एकाठी बसिचंती चिंता करुछंती पुओटी झीटी हवा पई कोन करिबा उपाय चिंता करुछंती। स्त्री पाखरे बसी स्वामी की कहउछंती कोन कहउछंती भो स्वामी सुण मो वचन लोके मुहेली मान घर बाहर बंधु घाटे थोके बोलंती बाट हाटे पड़ुए आंठू कुड़ी मुख मुहिटी प्रभाते न देख एमंत बोली थोके लोक ठिया न हुंती मोर पाख ठिया न हुंती मोर पाख। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। स्वामी को जेतेबेले प्रार्थना करी कहउचंती हे स्वामी पत्नी कहउचंती जे हे स्वामी आपण देखंतु जे मु एमिति गोटे हिनेवानी जे मोर पुओटे के झीटे नाही ना बंधु बांधव मत भल पाउछंती ना गाड़ी की भल पाउछंती ना सांग की भल पाउछंती। यदि बाटरे हाटरे कई देखि दियंती ताले आंठु कुड़ीर मुह चाहिबा निरर्थक गले किछि शुभ फल हबनी सब फल विफल हब। ए कथा कहि कि मो पाखरे के रोनांती मते भारी कष्ट लागुची कौन करिबा आमे गोटे काम करिबा ना कौन ना देखुच एमती मु परिस्थिति पड़ी जे कई मते चाहिए कार अशुभ हम दूर देखी मुह पोती पोती की पड़ाती तेणु हतभागी मु मोर पुओ नाही तेणु मते चाहिए महापाप ए जन्म तो मु पुओ कि झीर माँ हो पारे मु गोटे कथा भावुची आमे ताहा करिबा कि। गंगाधर दास कहले हे सखी कुह कौन करिबा तमे जहा कहबो सेया करिबा तमर खुशी जहा ना गोटे कथा करिबा। आमे तो बनिया घर लोक आमे जीवन रे केबे हेले सुख रोजगार करिछे पुत्र मुख चाहिए नहीं यह बोध पूर्व जन्मर पाप बोध हुए एवं पूर्वजन्म पाप फल आमे पुत्र मुख प्राप्त हेलेनी तेणु मु भावुची आमे गोटे काम करिबा कौन ना गोटे ब्राह्मण घर पुओ को आनिबा एवं ताकू व्रत घर करेबा पैसा खर्च करिकी ये गोटे पुण्य हबनी कि आमे तो बहु रोजगार करुछे किछि ब्राह्मण पुओ को व्रत करेबा एवं कौन से झील को डाणी आमे कौन करिबा ना दरिद्र घर झीटी आनी झील को विवाह करेबा एवं पुओ को व्रत कर झील को विवाह करेबा आमे कन्यादान दान सौभाग्य पाइबा सहित
पुत्र को व्रत उपकरण कर जो सौभाग्य ताकू आमे प्राप्त हेबा तेणु आमे यह करिबा तेणु भगवान तो किछि वित्त दैछंती ताले आमे कले असुविधा कोन एक कथा चिंता करी जेतेबेले स्वामी कहउछंती आ गोटे कोन करिबा ना या द्वारा कोन लाभ होबो ना सेही कथा को स्वामी को निकट रे कहउछंती पालिबा पुत्र सम करी ए भव जड़ू हे बापारी तरिबा परोपबादु सर्वे बो लिबे साधु साधु सर्वे बो लिबे साधु साधु कहला हम यदि एति करिबा समस्ते निश्चित साधु साधु कहबे सेतिकी टिके तो पुण्य सेतिकी टिके तो प्रशंसा सुनिबा जीवन तो निंदा सुनी सुनी बुढ़ी हो गली आ एतिकी टिके करंतेनी एक कथा सुनी देला परे मन भितर गंगाधर दास आनंद उत्पन्न हला कहले जहा एते दिन पर भाबिली जे मो पत्नी रो टिके शुभ चिंता आसीची दुखी दरिद्रंक सेवा करिबा ताई गोटे मनोभाव आसीची आगरु नथिला एबे टिके आसीची तेणु हौ पुत्रटीए दरकार तो ए मन दुख करिछि तेणु आपण देखिबे जे पुत्र पई हम जेतबे चिंता करू सेतेबेला हम भाबू जे आम गर्भरू गोटे संतान जन्म हेले सी केवल आमर जीवनर सार्थकता हला ता नुह आमे जदि कौनसी गरीब पुत्र को ताकू पुत्र सम लालन पालन करते मनुष्य कर पाले ताले पुत्र प्राप्ति लाभ हम आमे जेकोसी कार्य करिबा तार फलटा होछि आमर पुत्र स्वरूप छोटिया कहानी कहूँ दिने आमर भारती जी आमर भामती नामक गोटे ग्रंथ अछंती शंकराचार्य आचार्य शंकर जने महान संत जहां रचित ब्रह्मसूत्र ताकू टीका करुथांती बाचस्पति मिश्र टीका करुथांती टीका करू करू जेतेबेले टीका करूछंती सेतेबेले एते मजी गले टीका करिवारे बापा मां भाबिले काले पुओटा बाबाजी हे जीवो मन काले परिवर्तन हे जीवो तेणु सेथिपाई पुओटा को विवाह करई देले एवं विवाह करले का सहित भामती सहित विवाह करैले भामती जेतेबेले विवाह करिछंती तांकर मन केवल रहिछि बाचस्पति मिश्रंकर ग्रंथ उपरे सत्य जमिति कि लेखनी सहित हाथ गंठी पड़िला विवाह सरिला घर को आसिले अंधार कोठरी दीपटीए जाली लेखा आरंभ करछंती बाचस्पति मिश्र आसीगले भामती जेतबेले प्रवेश करुछंती भामती देखिले जे स्वामी कोन किछि लेखा लेखी करुछंती गोटे पत्नी चिंता कला स्वामी को तांकर कार्य सहयोग करबा होछि गोटे पत्नी कर्तव्य तेणु स्वामी को निकट रे किछि प्रतिवाद कलानी गोटे स्त्री चाहे सदाबेले तार शारीरिक सुख स्वामी ठारू पाइबो संतान लाभ करिबो किंतु भामती किछि चिंता कलेनी चिंता न करी स्वामी को जहां दरकार पानी दबा खाए को दबा दांत काठी दबा सब गुड़ाक दे चलले केमिति समय पर समय गड़ी चलला अनेक दिन अतीत हो गलानी आउ मन भितरे बाचस्पति मिश्र नाही जे मु विवाह करिछि भामती किंतु सहयोग करि चली बाचस्पति मिश्र तो लेखुथांती से ब्रह्मसूत्र टीका करुथांती शंकराचार्य रचित ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका करुथांती सेतेबेले सरी सरी आसे सेतेबेले तांको मन भितरे टिके उद्रेक माने उद्भावना सृष्टि हला से निजे निजे टिके तन्मय हो गले एवं तांकर बाह्य जगत प्रति टिके दृष्टि आसिला जो ग्रंथ विद थिले बाहर को टिके नजर पकेले दिनकर कथा से टीका करुथांती भामती आसिकी पहुंची गले पानी ढालटे थोइचंती खाद्य द्रव्य थोइ देकी पळौचंती ये बाचस्पति मिश्र देखिदेला परे देखो जन कि बुधा स्त्री लोक से खाद्य थोइ देकी पळौची आज्ञा देखंतु बाचस्पति मिश्र बुढ़ा हो गले एवं भामती मध्य बुढ़ी हो गले केही कहा सहित कथबार्ता ही नांती बाचस्पति मिश्र देखिदे कले ए माँ टिके रुह पचारे तमे किए से तमे खाए पानी की देल एक कथा सुनदेला परे बाचस्पति मिश्र को उत्तर दौरान भामती जे मु आपणकर पत्नी ना तमे मोर पत्नी केमती हला आ तमर चुट्टी पाची गलानी वृद्धा स्त्री लोक जने आ तमे कौन कहछ मोर पत्नी बोली हसी दे कि भामती कहले हे आर्यपुत्र
ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ପାଚିଗଲାଣି, ଆପଣ ବି ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି। ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତମେ ବିବାହ କରିଛ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି ତମେ, ମୁଁ ବି ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି, ତମେ କେବେ ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ତମେ ମାଗିକି ନେଇନ। একথা কহিলা পরে বাচস্পতি মিশ্রଙ୍କୁ ভামতী কহিলে গোটে পত্নীর কর্তব্য তা স্বামীর কার্যতাকে সাহায্য করিয়া, মু করিছি মোর পত্নীর কর্তব্য। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র কহিলে হে ভামতী তুমি পত্নীর কর্তব্য করিছ, কিন্তু মু পতির কর্তব্য করিনি। তুমি মাটিয়ে হওয়া বহু চিন্তা করথিব, কাই না গোটিয়ে ঝিও যেতে বিবাহ করে সে মা হওয়া চিন্তা করে। মো কহিবার তাৎপর্য হচ্ছে মা হওয়া সমস্ত চিন্তা করନ୍ତି। এবং এটি ভামতীঙ্কর যে ত্যাগ পাই আজি শেষ পরিণত সময় বাচস্পতি মিশ্র কহিলে হে ভামতী মু তুমକୁ গোটিয়ে সুন্দর পুত্রটিয়ে দেবি। আশ্চর্য হয়ে গেলে ভামতী। ভামতী কহিলে তমে পুনি বুড়া বয়সে মতে পুটিয়ে দেব? তোমার বয়স গলানি, মো বয়স গলানি, পুয় কোঠু দেব? না দেখ মু যাহা করিছি তোমার সহযোগরে হি করিছি। তুমি আর মু উভয় মিলনে গোটে সুন্দর কৃতি সৃষ্টি হয়েছি। সে কৃতি হচ্ছে ভগবান শঙ্করাচার্যঙ্কর যে লিখিত ভাষ্যর টিকা গ্রন্থ। তেমন আজ মু সে টিকা গ্রন্থকু ভামতী নামে নামিত কলি, ভামতী টিকা বলি। এবং যে পর্যন্ত সূর্যচন্দ্র থিবে সে পর্যন্ত তুম পুয় বঞ্চিকি থিব। মু গোটে পুয় দেই থান্তি 20 বর্ষ 50 বর্ষ 100 বর্ষ পরে মরি থান্তা, কিন্তু মু গোটে এমিতি পুয় দেবি যে কি যাবচন্দ্র দিবাকর সূর্যচন্দ্র থিবা পর্যন্ত সে বঞ্চিকি রহিব। বাস্তবিক কহিবার তাৎপর্য হচ্ছে যে আমি কেবল সন্তানটি দেইদেলে সে যে আমার পুত্র হব তা নহ। আমার কৃতি আমার যাহা কার্য যাহা চিরন্তন হইকি রহিব সেইটা হি হচ্ছে প্রকৃতির আমার পুত্র তুল্য। তেমন আজি গঙ্গাধর দাস স্ত্রীকে চিন্তা করছেন বুড়া বয়সে বুড়ী বয়সে মু স্বামীকে পুত্রটিয়ে দেবি না, মো স্ত্রী কু পুত্রটিয়ে দেবি না। স্ত্রী যে চিন্তা করেছি সেমিতি যদি কার্য করে পারে ভালো হব। মনে মনে চিন্তা করি সে চাললে কুয়াড়ে না পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকু। সেতবেলকু পুরুষ প্রতাপরুদ্র দেবଙ୍କ সমୟରେ যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চল পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকু আসନ୍ତି, সেতবেলে কোন হইছি না মনে মনে চিন্তা করি আজি গঙ্গাধর দাস আসছেন। এমন্তে বলি চলি গলাম শ্রী পুরুষোত্তমে মিলেলা প্রবেশ রূপকার ঘরে কিছু ধন দেই তারে সর্বল ক্ষণ পূর্ণ জানি কৃষ্ণ প্রতিমা গোটিয়ানি আনি তা পত্নী আগে দেলা ভো সখী সম্ভাল বইলা বলে ভগবান কি। আজ গঙ্গাধর দাস কোন কলে না মনে মনে চিন্তা কলে যে মু পুত্র দেবী কোন, মু তো যদিও কৌশি পুয়কু ব্রত করিবি জৈনকু বিবাহ করিবি সে অଲଗା কথা, এমিতি গোটিয়ে পুয় দেবী সে সদাবেলে ঝুটুথব। তেমন আজি গঙ্গাধর দাস পুরী আসি শ্রীক্ষেত্রকু আসি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকু সেটি গোটে বণিয়া দ্বারা গোটে সুন্দর ভগবান কৃষ্ণঙ্কর মূর্তি করেকি নেকি ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ସଖୀ ଆଜି ତୁମେ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଯଦି ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି ଏ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ଭାଳ। ସେ ପୁତ୍ର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବ କି ନ ଦବ, କାରଣ ଆଜିକାଲିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ ବାପ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଯାଏ। କେତେବେଳେ ଥିଲା ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପଃ ପିତାରି ପ୍ରତିମାପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ନିଜେ ଖୁସି ହେଲେ ସବୁ ଖୁସି। ତେଣୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯେ ହେ ସଖୀ ଆଜି ତୁ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳେ, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଶେଷ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ କି ନ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହ୍ନା ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। একথা চিন্তা করি আজি স্বামী স্ত্রীକୁ কହୁছি যে মু যাহাକୁ আনিছি ইয়ে কিয়ে না এহিটি গতি মুক্তি দাতা এহিটি জীবর করতা
ଏହାକୁ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧି କରି ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଗଲେ ତରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଲି, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅଟିକୁ ଦେଲି, ଏ ପୁଅଟି ହଉଛି ଜୀବନର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଜାଣିଛୁ ସଖୀ, ଯଶୋଦା ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ କାହ୍ନା, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ନିଜ ପୁଅଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ଏତେ ଭଲ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା, ତାକୁ ଯଦି ସେବା କରିବା, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସେ ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଇଏ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ସେ କିଏ ନା ଏଇ ପୁରୁଷକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତିକାର ମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଅମଲ କମଳ ଚରଣ କୋମଳ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଯାରେ। ଅମଲ କମଳ ଚରଣ କୋମଳ ভ্রমরা তো উড়ে যারে। হরিহর ব্রহ্মা যা পাদ সেবন্তী, সে পাদরে মন রখরে। তেণু আমি সেই পাদরে মন রখিবা, অমল কমল চরণକୁ। সেই চরণর যে পাদ, সেই পাদর রেণু সর্বা পদ্ম পাদ অমর, কেবে মলিন হুଏନି। ତେଣୁ ସେଇ ପାଦକୁ ଆଜି କୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଦି ସର୍ବଦେବ ଗଣେ ଏହାଙ୍କୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମନେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାହିଁ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାରଣେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କହିଲେ ଯଦି ୟାର ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆମ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଧାର ହବ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛିତ ଯାହା କାମନା କରିଛେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତେଣୁ ତୁ ତାକୁ ସେବା କରେ ସଖୀ, ତାକୁ ସେବା କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛେ, ପୁଅ ଝିଅ ପତି ପତ୍ନୀ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ପର, ନିଜର ନୁହନ୍ତି। न सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजः न चकुलं विपुलं बलं वा संदृश्यते न किल कोपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु। जगतर बंधु शेष बंधु यदि सही होचंती, जीवनर बंधु यदि सही होचंती, जी से होचंती भगवान जगन्नाथ, से होचंती कृष्ण। ता व्यतीत व्यतिरेक आउ जीवनर बंधु ये समस्त मायार बंधु, मायार समस्त कबलित, निजर स्वार्थ पर समस्ते बांधिक रही। स्वार्थ सरीगला पर समस्ते दूरे जीवे। तेणु बंधुगण आमे जितेबाला भगवान को चिंतन करवा अति आपणार बोली मानिबा, परमात्मा परम पुरुष ताले सी आमर आपणार हो जिवे। ये संसार आमको हाथ छाड़देव, संसार आज अच्छी काली नथिबो, तेणु या ना होचे मिथ्या संसार। किंतु भगवान अछंती, थिले एवं थिबे मध्य। ये जो तीन काल जी रही तांकु न धरी ए माया भितर कहीं पड़ा। तेणु जहा भगवान जो माया भितर न पड़ी आम कृष्ण को पुत्र रूप नवा। आप देखिए जे यापर गंगाधर दास पत्नी कृष्ण को लाभ कला परे से पुत्र रूप में कौन कौन कर गोटे पुत्र को केमिति सेवा करवा उचित, पुत्र को लालन पालन करिबारे बाप मां कौन भूमिका अच्छी से पुत्रवत सेवा करिसंती। मैं आगामी अध्याय श्रवण करिबा गंगाधर दास पत्नी और गंगाधर दास निजे किपरि भगवान कृष्ण को मूर्ति को
पुत्र ज्ञान करी तांकर सेवा अर्चना करिसंती एवं परम गति लाभ करिसंती। आसंतु आमे आगाम अध्याय पे वर्तमान विरति नबा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।